ओं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागतदिनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। पवित्र चैत्र मंगलवार पूजा बा चैती मंगल ओषा बा पंथेई ओषा बा पंथेई पूजा माँ मंगला उद्देश्य समर्पित अनेक पूजा व्रत मध्यरु ओडिशार पारंपरिक गोटे ओषा हेउछि चैती मंगल ओषा। चैत्र मासर प्रत्येक मंगलवार मानकरे सेही सर्वमंगलमयी माँ मंगला स्मरण करी पंथेई खोला जाई माँ मंगलांकर पूजा करा जाउथिबारु एहार अन्य नाम हेउछि पंथेई पूजा बा पंथेई ओषा। तेबे चलित वर्ष आसंतु जानिबा पंथेई पूजा केते पाळी करिवे एवं केउं केउं दिन मानकरे सेही पंथेई पूजा माँ मंगलांक उद्देश्य करिवे। चलित वर्ष जेहेतु 2024 मसीहारे दोल पूर्णिमा पड़ुछि 25 मार्च सोमवार दिन ता परदिन ठारू अर्थात चैत्र प्रतिपदा ठारू चैत्र पूर्णिमा पर्यंत 5 पाळी माँ मंगला उद्देश्य पंथेई पूजा करा जाए, जाकु चैत्र मंगलवार पूजा बोली कहा जाए। चलित वर्ष चैत्र मंगलवार पूजा जो दिन मानकरे पड़ुछि विशेष दिन मानकरे पड़ुछि जोंथिपाई एहार स्वतंत्रता रहिछि। जेहेतु दोल पूर्णिमा 25 मार्च सोमवार दिन पड़ुछि 2024 मसीहारे ता परदिन अर्थात चैत्र प्रतिपदा पड़ुछि 26 मार्च हो जो दिन होली पड़ुछि सेही दिन ही माँ मंगला उद्देश्य प्रथम चैती मंगलवार ओषा पालन करा जिवो। तापरे एप्रिल 2 तारिख जहाँकि द्वितीय मंगलवार जो दिन माँ तारातारिणी यात्रा मध्य आरंभ होउछि सेही दिन माँ मंगलांकर चैती मंगल ओषार द्वितीय पाळी। एप्रिल 9 तारिख हेउछि चैती मंगलवार ओषार तृतीय पाळी जो दिन ठारू चैत्र नवरात्रि आरंभ हेउछि बा बासंती नवरात्रि आरंभ हेउछि। चतुर्थ चैती मंगल पूजा पड़ुछि 16 एप्रिल जो दिन अशोकाष्टमी पड़ुछि एवं सर्वशेष चैती मंगलवार पड़ुछि 23 एप्रिल जो दिन चैत्र पूर्णिमा पड़ुछि। माँ मंगला सर्वमंगला बाट मंगला बट मंगला जय मंगला सिद्ध मंगला बा मंगला चंडी नाम ख्यात प्रत्येक ग्रामर ग्राम देवी रूप में रक्षाकर्त्री भाव में माँ मंगला को पूजा करा जाए। चैत्र मासर 5 पाळी मंगलवार मध्यरु चाहिए 5 पाळी बा 4 पाळी किंबा 3 पाळी 2 पाळी बा सर्वनिम्न गोटे पाळी मध्य माँ मंगला उद्देश्य पूजा करें अत्यावश्यक स्थले। तेबे सर्वनिम्न 3 पाळी चैती मंगल ओषा करने को चेष्टा करेंगे। प्रत्येक चैत्र मंगलवार मानकरे से सर्वमंगलदायिनी माँ मंगला उद्देश्य पंथेई पूजा करा जाए। चैती मंगल ओषार विशेषत्व हेउछि गाँ दाण्ड मानकरे पंथेई खोला जाए। वर्तमान सहर मानकरे मध्य घरर सम्मुख भागरे रास्ता उपरे गोटे गोलाकार बा 4 कोण चतुष्कोण विशिष्ट पंथेई खोला जाए। पंथेई अर्थात माटी को खोली गोलाकार बा 4 कोण विशिष्ट पंथेई को कटा जाए एवं भल भावरे हलदी पानी पकाई ताहाकु धुआ जाए। ता मध्यरे माँ मंगलांकर गोटे गुआ रखा जाए जहाको स्मरण करी माँ मंगलांकर चैती मंगल ओषा को पालन करा जाए एवं सही पंथेई चारिपटे गोलाकार 4टी गर्त मध्य केही केही करिथांती। पंथेई चारिपटे नाली सालुकना गुड़ाई होइतिबा नड़िया आंबडाल पूर्णकुंभ कलश कलश मध्य जल सहित अक्षत हलदी खंडे मुद्रा को मध्य पकाई थांती। पंथेई चारिपटे नाली मंदार पुष्प को देई भल भावरे सजाई थांती। ईसार गोटे पारंपरिक पर्व भावरे बा ओषा भावरे माँ मंगला उद्देश्य समर्पित एही पंथेई ओषा चैत्र मंगलवार मानकरे प्रायतः प्रत्येक ग्राम मानकरे पालन करा जाए। महिला माने एही पर्व को पालन घरर मंगल कामना करी परिवारर मंगल कामना करी तथा ग्रामर मंगल कामना करी सामाजिक जनजीवन को परिपुष्ट करबा पाई माँ मंगलांकर करुणा आशीष लोड़ा जाए एही पूजा माध्यम रे। सेथिपाई सर्वत्र माँ मंगलांकर आशीष भिक्षा करा जाए। हे सर्वमंगलदायिनी माँ मंगला आपण कृपा परवश होई भक्त मानकु रक्षा करंतु कारण माँ मंगला हेउचंती बात्सल्यदायिनी स्नेह प्रदायिनी एवं अखंड बराभय प्रदायिनी। तेबे पंथेई पूजा कला बेले पंथेई मध्यरे गुआ रखी माँ मंगला को स्मरण करा जाए मंत्र उच्चारण पूर्वक। जदि मंत्र जानी नांदी तेबे भावरे मध्य माँ मंगला को स्मरण करि पारिबे। सर्वमंगल मांगल्ये एही मंत्र को पाठ करि पारिबे। सेही गुआरे
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନାଲି ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପକୁ ଦେବେ। ନାଲି ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ମାଳାକୁ ଦେବେ। ପନ୍ଥେଇ ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ସୁବାସିତ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ତା ସହିତ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ସଜାଇବେ। ପନ୍ଥେଇ ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିବେ ସାଲୁକନା ଦେଇ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଯେପରିକି ଫଳମୂଳ ଉଖୁଡ଼ା କୋରା ନଡ଼ିଆପାତି ଏସବୁକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବା ପନ୍ଥେଇ ଓଷାର ବିଶେଷ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚଇତି ପଣା। ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ମାନଙ୍କରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଚଇତି ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀର ଦହି କଦଳୀ ଛେନା ଗୋଲମରିଚ ତା ସହିତ ଉଖୁଡ଼ା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁକୁ ପକାଇ ଚଇତି ପଣାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଇତି ପଣାକୁ ସେହି ପନ୍ଥେଇ ମଧ୍ୟରେ ଢଳାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ପଣା ପାଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମାଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହି ଚଇତି ପଣା। ଚଇତି ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ବରାଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଚଇତି ପଣାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଇତି ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜାର ଏହା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ହୋଇଉଠିଲା। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପନ୍ଥେଇ ଓଷା କଥା ଶୁଣିବେ ଭଜନ ସ୍ତୋତ୍ର ଏସବୁକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠ କରିବେ ବା ଶୁଣିବେ। ପରିବାର ଗ୍ରାମର ତଥା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, କାରଣ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ। ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ବା ଓଷା ଦିନ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରଖିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବା ପଣା ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଘରେ ଯଦି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଥିବେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଅଥବା ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବେ, ଅଥବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ବା ବ୍ରତର ପାରଣ କରିପାରିବେ। ଚଇତି ମଙ୍ଗଳ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ବ। ଯେଉଁ ଓଷା ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ପ୍ରିୟା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିପାରିବେ ଅଥବା ଶୁଣିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଚଣ୍ଡିକା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଓಂ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମସ୍ତୁତେ।